Imagine if you knew you were going to die tomorrow. Imagine si usted supiera que mañana iba a morir. What would you be thinking about? ¿En qué estaría pensando? Maybe a better question. Quizás una mejor pregunta. What would be so important to you that you would have to pray about it, to talk to God about it? ¿Qué cosa sería tan importante que tendría que hablar con Dios acerca de eso? The night before Jesus was crucified, La noche antes de la crucifixión de Jesús, there were quite a number of things that he prayed about to his Father. oró acerca de varias cosas delante de su Padre. One of those things Y una de ellas was about his church. fue acerca de su iglesia. Read with me beginning in John 17 and verse 21. Vamos a leer en Juan 17, 21. Actually, we'll start in verse 20. Vamos a comenzar con 20. It said, I do not ask on behalf of these alone, but for those also who believe in me through their word. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Jesus had been praying for his apostles who were there with him. Jesús había estado orando por sus apóstoles, quienes estaban ahí con él. But now he looks forward to the people who would hear the message that his apostles would preach. Pero él ahora mira hacia el futuro a quienes iban a creer en el mensaje debido al mensaje de ellos. People like us. Personas como nosotros. And he prays for us. Y oró por nosotros. The church that he would build. La iglesia que él iba a edificar. He continues in verse 21. Sigue en versículo 21. That they would all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. The glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. I in them, and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me, and loved them, even as you have loved me. Yo en ellos, y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Of all the things Jesus could have been thinking about and praying about the night before he died, De todas las cosas que Jesús pudiera haber tenido en mente, de todas las cosas que, para las cuales pudiera haber orado, he was thinking about us. estaba pensando en nosotros. He was thinking about his church. Estaba pensando en su iglesia. Which isn't shocking to us, Y eso no debe sorprendernos, because as we discussed last night, porque como analizamos anoche, the church, the people of God, la iglesia, el pueblo de Dios, is what Jesus was all about. de eso trató Jesús, era su ser. Everything that he was and everything that he did was all about building his church, the people of God. Todo lo que era, todo lo que hizo, tuvo que ver con edificar esta iglesia que él quería tanto. And here, even in this prayer, we see how important the church is to the heart of Jesus. Y aquí en esta oración vemos lo importante que era la iglesia para Jesús. And he tells us something special about his people. Y nos dice algo especial acerca de su pueblo. That there are two important matters at hand when it comes to the people of God. Que había dos asuntos muy importantes para tratar con relación al pueblo de Dios. One is thinking about the relationship that these people would have with God. Una de ellas era el pensar en la relación que este pueblo iba a tener con Dios. In verse 21, Jesus prayed that his church would be in he and the Father. En versículo 21 pidió que su iglesia estuviera como si fuera en él y en el Padre. In verse 23, he speaks about, I want to be in them and you in me. En versículo 23 dice, yo quiero estar en ellos y tú en mí. And so there's a very important relationship between Jesus and his people, God and his people. Entonces vemos esta relación muy importante entre Jesús y su pueblo, entre Dios y su pueblo. He also speaks, though, about the relationship these people would have with each other. Pero también habla de la relación que esta gente iba a tener los unos con los otros. In verse 21 at the beginning, he prays about, they may all be one. En versículo 21, en la primera parte, para que todos sean uno. Verse 22, the exact same phrase. Y versículo 22, la misma frase. And then in verse 23, he prays that they may, or that we may be perfected in unity.
Y en versículo 23 pide que seamos perfeccionados en la unidad. We're going to explore this a little bit more in a few minutes Vamos a explorar esto un poco más dentro de algunos minutos in the second lesson tonight. en el segundo mensaje. But these two relationships are very important. Pero estas dos relaciones son muy importantes. The relationship that God's people have with Him La relación que el pueblo de Dios tiene con Él and the relationship that they have with each other. y la relación que tienen los de Dios los unos con los otros. And really, this is there are two questions that people often ask when it comes to church. Y hay dos preguntas que la gente tiene cuando se trata de la iglesia. One is, how do I become one with God? Una es, ¿cómo llego a ser uno con Dios? And the other is, how do I become one with other people? Y la otra, ¿cómo llego a ser uno con otros? If you had to answer that question, what would you say? Si usted tuviera que responder a esta pregunta, ¿qué diría? You know, a lot of people have sought to answer this question throughout history. Muchos han procurado contestar esta pregunta a través de la historia. But unfortunately, most people throughout history have not gone to the Lord for the answers. Pero por desgracia, muchos no han buscado las respuestas en Dios. And so the result is that there are many churches that were built by man and not by Christ. Como resultado, hay muchas iglesias edificadas por los hombres y no por Cristo. So I'm going to go ahead and spoil the sermon for you right now. Ahora voy a arruinar el mensaje para ustedes hoy. This is going to be a very negative sermon. Va a ser un sermón muy negativo. We're going to just talk about mistakes. Vamos a hablar de errores. And I don't really like that. Y a mí no me gusta hacerlo. But I think it's important for us to make observations of some of the mistakes that have been made. Pero yo creo que es importante que hagamos algunas observaciones acerca de algunos errores que han cometido, so that we ourselves can avoid them para que podamos evitarlos and move forward to be the church that Jesus built y seguir adelante para ser la iglesia que Cristo edificó. and not get caught up in being a church that Jesus wouldn't want us to be. Y sin ser llevados a ser una iglesia que Cristo no quiere que seamos. And part of the way we're going to explore this is by looking at some messed up churches. Y una forma en la cual lo vamos a hacer es analizar algunas iglesias que se han metido en problemas. And try to draw some principles from what we learn in Scripture about them. Y tratar de sacar algunas aplicaciones de las escrituras acerca de ellos. That would help guide us to avoid dangers now and be what God wants us to be. Principios que pueden ayudarnos a evitar peligros hoy y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. So turn with me to Revelation chapter 2. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 2. Revelation chapter 2 and 3 is a portion of Scripture about 7 churches. Apocalipsis capítulos 2 y 3 es una porción de la escritura que tiene que ver con varias iglesias. And most of these churches had very deep flaws within themselves. Y la mayor parte de ellas tenían profundas fallas dentro de sí mismos. Some of them had problems on the outside. They were fine, but people were opposing them or mistreating them. Algunas tenían problemas en lo externo, pero la gente les maltrataba, pero adentro estaban bien. But we learned some things about mistakes that churches can make from these churches. Pero aprendemos algo acerca de fallas que pueden cometer las iglesias al fijarnos en las de ellas. And more importantly, we learn what Jesus expects of his people. Y de más importancia, vemos lo que Dios espera de su pueblo. And by looking at that, we can see some of the contrasts in many approaches to church in our world today. Y al fijarnos en eso, podemos ver cómo tratar a varias iglesias hoy en día. Mistakes in churches are various throughout the world. Hay varios tipos de error o fallas en las iglesias en el mundo hoy en día. Usually that begins with mistakes in understanding the nature of the church. What is it? Normalmente esto comienza con una mala comprensión de la naturaleza de la iglesia. Other times it's the organization. How is a church supposed to be composed, or how our church is supposed to be composed? Y a veces los errores tienen que ver con cómo organizar la iglesia, cómo se debe componer. And the reason for that, or maybe what that leads to, is a mistaken understanding the purpose of a church. Y quizás todo eso viene de entender mal lo que es el propósito de una iglesia. And then it's no surprise that you walk into churches and there's all kinds of things going on. Y no debe de sorprendernos que al entrar en muchas iglesias se ve
todo tipo de cosas que está pasando. That even if you've never read a Bible, you know there's something wrong. Y aun si usted jamás hubiera leído una Biblia, sabría que algo raro está pasando. Because there's some kind of misunderstanding of one or more of these elements of church. Porque hay una falsa concepción de uno de estos, un concepto erróneo de varios de estos elementos. So let's start getting into some of these. Entonces vamos a analizar algunos de estos. I'm going to tell you tonight, we're going to focus mostly on the nature and organization of churches and the mistakes that are made with that. Les digo que esta noche vamos a enfocarnos más que nada en los conceptos erróneos en cuanto a la naturaleza de la iglesia. We may talk a little bit about some of the purpose of church, and really tomorrow we're going to talk the activities of God's people. Quizás hablemos más tarde de algunos de los propósitos de las iglesias y mañana de las actividades de ellas. So, first mistake people make in thinking about church. Entonces, el primer error que muchos cometen al pensar en iglesia. Sometimes people think of the church as a place that you go to. Algunos piensan de la iglesia como un lugar a donde uno va. And it may be a really fancy, expensive place. Puede ser un lugar muy caro, muy adornado. Maybe a simple kind of place. Quizás un lugar sencillo. But either way, people think about it as a location. I'll see you at the church. Pero aún así, la gente piensa en la iglesia como un lugar. Te veo ahí en la iglesia. Now maybe you say, no, nobody actually thinks that. Quizás digas, no, nadie piensa así. That's just a building and people know that. Es un edificio y todo el mundo lo sabe. That may be true. Puede ser que sea así. But maybe people do think about church as the activities that are done in a place. Pero quizás la gente piense en iglesia como las actividades que se llevan a cabo en dado lugar. In other words, if church is not the location, then it's the things you do at a location on a Sunday or throughout the week or whatever. Entonces, si la iglesia no es un lugar, tiene que ver con las actividades que se llevan a cabo en ese lugar el domingo o en algún día de la semana. This is a big mistake Es un gran error. because it breaks apart church from people. Porque separa iglesia de gente. Look at Revelation chapter 2 and verse 2. Fíjese en Apocalipsis 2:2. This is how Jesus speaks to a church. Así Jesús habla a una iglesia. He says, I know your deeds and your toil and perseverance, and that you cannot tolerate evil men, and you put to test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. And you have perseverance and have endured for my name's sake, and you have not grown weary. Y has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. But I have this against you, that you have left your first love. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Therefore, remember from where you have fallen, and repent, and do the deeds you did at first, or else I'm coming to you and will remove your lampstand out of its place, unless you repent. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Hear Jesus say anything about, y'all need to really clean up your building. Aquí Jesús nos dice algo como, ustedes deben limpiar el local. Or your singing stinks. O ustedes cantan mal. There's nothing about that. No hay nada de eso aquí. Because that's not really what church is. Porque de veras, de eso no se trata la palabra iglesia. It's not a location, and it's not even necessarily the activities that we may do in some sort of formal sense, although those are important. No es un lugar, ni tampoco tiene que ver con las actividades que se llevan a cabo en ese lugar, aunque aquellas cosas tengan su importancia. Church is people. La iglesia es gente. So I shouldn't think of church as something I go to once a week. No debo pensar en la iglesia como un lugar donde yo voy una vez a la semana, But something that I'm a part of. sino es algo a que pertenezco. Something that every day of my life is dictating who I am and how I behave. Cada día algo que tiene que ver con cada día de mi vida, que tiene que ver con quién soy y cómo me comporto. Let me show you another misconception I think people have about church. Déjeme mostrarle otro concepto erróneo acerca de iglesia. So some people think of the church
as the path to enjoy a saving relationship with God. Algunos ven o tienen a la iglesia como un camino que te lleva a tener una relación salvadora con Dios. In other words, somebody says, you know, I'm kind of a bad person. I think I need to change my life a little bit. Por ejemplo, alguien quizás diga, yo estoy haciendo mal, yo creo que debo cambiar mi vida. Somebody say, oh, you need to go to church. Y alguien le dice, tú debes ir a la iglesia. Or even more, you should join a church. O aún más, tú debes unirte a una iglesia. Because those are the people who are cool with God. Porque son las personas que están bien con Dios. So if you join a church, then you'll get in good with God. Si te unes entonces con una iglesia, vas a llevarte bien con Dios. Okay, here we go. Algo va a pasar. So here's how people think about it. Así piensa la gente. You're in the world, you got the red line of worldliness over your head. Ya tú estás en el mundo, ahí tienes como si fuera la línea roja que está por encima de la cabeza. And so the trick is you got to get out of the world and get in the church. Entonces la clave es salir del mundo y meterte en la iglesia. Which I know I'm violating by the church is illustrated as a building. I know it's bad. Yo sé que estoy violando el principio que la iglesia no es un edificio, pero aún así, It happens. Okay. así pasa. The idea is then that that's how you get closer to God, right? So you get into church and that's the path to get to God. Y la idea es que entras en la iglesia y por esa vía así entras a estar cerca de Dios. I didn't know this was funny, guys. I don't know what's going on. No sé por qué la gente se ríe tanto, porque People think this, right? pero así piensa la gente, ¿verdad? All right. No, but this is how people think. Así piensa la gente. And it actually seems kind of right. Y suena bien, But again, a couple of problems that come with this line of thinking. pero hay al menos un par de problemas que acompañan esta forma de pensar. Number one, it separates church from the people. En primer lugar, separa iglesia de la gente. Do you see that? ¿Lo ve? The church is this thing that if you join it, then you'll get something out of it or whatever. La iglesia es esta entidad y si tú te unes a ella, así llegas a Dios. When in reality, the church is the people of God. Cuando la verdad es que la iglesia es la gente de Dios. Another problem here is that it implies that the church provides salvation. Otro problema. Implica que la iglesia provee la salvación. Who died for God's people? ¿Quién murió por el pueblo de Dios? The church didn't die for the church. La iglesia no murió por la iglesia. I know that's a silly thing to say, but I got to say it out Yo loud. sé que es algo absurdo, pero lo dije. Christ died for the church. Cristo murió por la iglesia. Christ saves people from sin in the world. Cristo salva a la gente del pecado en el mundo. So joining a church isn't going to help you that much. Entonces el unirse a una iglesia no le va a ayudar tanto, Because the church didn't die for your sins. porque la iglesia no murió por sus pecados. Besides this, churches are not saved as a collective. Además, las iglesias no se salvan como si fueran una colectiva. Look at chapter 2 and verse 7. Ok, capítulo 2, 7. It says, "He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. And to him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God." El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. He doesn't say to these people, join a church and you'll be fine. No dice a esta gente, únete a una iglesia y vas a estar bien. He says, each one of you, if you have ears to hear, pay attention and change your life. Dice, cada uno de ustedes, si tiene oído para oír, oiga y cambie su vida. He says this again in verse 11 and verse 17 and in verse 29. Lo dice también en 11, 17, versículo 29. And so churches aren't saved as a whole group, but actually each one of us is accountable to God ourselves. Entonces las iglesias no se salvan como un grupo, sino cada individuo es responsable delante de Dios. This is made very clear in chapter 3 and verse 4. Listen. Y esto se hace bien claro en capítulo 3, versículo 4. Escuchen. Here Jesus was writing to a church that he says, actually, most of y'all are terrible. Y está escribiendo a una iglesia y dice, la mayor parte de ustedes están malísimos. He says, you are dead. Están muertos. But then listen to verse 4. Pero entonces escucha versículo 4. He says, but you have a few people in Sardis who have not soiled their garments.
and they will walk with me in white, for they are worthy. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. In other words, there were some people in a church who were saved and some who were not. En otras palabras, algunas personas en aquella iglesia estaban salvadas y otras no. And so joining a church doesn't get you to God. Entonces, el unirte a una iglesia no te lleva más cerca a Dios. Okay, and that's enough about that one. Ya bastante de eso, suficiente. There's another idea about church, and that is that the church is the collection of every type of church all throughout the world. Otro concepto erróneo, que la iglesia es el conjunto de todas las otras iglesias en el mundo. So the idea would be that the church of Jesus Christ is like a tree. La idea es que la iglesia de Dios es algo como un árbol. And then there's all kinds of different branches on that tree. Y hay diferentes ramas de aquel árbol. And all the different types of churches that are out there that exist, Y todos los diferentes tipos de iglesias por allá, las que existen, they're all different parts of the church. son diferentes partes del cuerpo, de la iglesia. Do you see how that relates to the things that we just read? ¿Usted ve la relación que tiene esto con lo que acabamos de leer? Jesus speaks to individual people and says, "Are you in the church?" Jesús habla a individuos y les dice, ¿estás en la iglesia? Are you one of my people? ¿Eres uno de mi gente? You can't just join some group and say, "Oh yeah, Jesus is going to collect all these different groups." Usted no puede unirse a un grupo y decir, Dios va a salvar a todos esos diferentes grupos. There's another problem with this idea, Hay otro problema con esta idea. and that is that Jesus said that there was one way to God, Y es que Jesús dijo que hay un solo camino a Dios. and that way led through Him. Y ese camino fue por Él. And so in other words, if there are all kinds of churches that have different ideas and different practices, En otras palabras, si hay todo tipo de iglesia con diferentes ideas y diferentes prácticas, and yet Jesus says there's one way, one church, pero Jesús dice que hay un camino, una iglesia, how could you have all these different paths ¿cómo podría uno tener tantos caminos distintos? coming from the same thing, supposedly? Saliendo de lo mismo, supuestamente. It doesn't work. Eso no funciona. I'll also tell you there's another version of this where someone might say, well, yeah, it's not all churches. Hay otra versión de la misma idea y es que no estamos hablando de todas las iglesias. But the Church of Christ is all the different churches of Christ all throughout the world. Pero la idea de ellos es que la iglesia de Cristo se compone de todas las iglesias de Cristo en el mundo. So there may be churches everywhere, all these different places. Quizá haya iglesias en esos diferentes lugares. And if you add this church and that church and that church and that church, they all come together to make the church. Entonces, si esa iglesia, esta, aquella, todas esas iglesias componen la iglesia de Cristo. You notice if you'll read Revelation chapters 2 and 3, Pero usted se dará cuenta al leer Apocalipsis capítulos 2 y 3 Jesus never speaks this way to his church. que Jesús jamás habla hacia su iglesia. Each one of them, each individual church is accountable to Jesus for different things. Cada iglesia local era responsable a Dios por diferentes cosas. They're not a part of the same package or something like that. No eran algo que pertenecían todos al mismo paquete. And so not only are we individually saved, No solamente somos salvos en forma individual, but each individual church is accountable to God for how they conduct their business in their local assemblies. sino también cada iglesia local es responsable delante de Dios por la forma en que hacen sus cosas en su asamblea. Now here's the bad thing that happens when you start thinking this way. Ahora, eso es lo malo que sucede cuando uno comienza a pensar así. You have all these churches in different parts of the world. Usted entonces tiene todas esas iglesias en diferentes partes del mundo. And if you have the idea we all need to make sure every single church we're all a part of the same thing, so we all need to be working exactly the same way. Y si usted piensa todos somos miembros de lo mismo, todos debemos entonces hacer lo mismo, Which by the way is true. que a propósito es verdad, Because we all need to be obeying the Lord. porque todos debemos estar obedeciendo al Señor. But way back somebody said, man, this is a problem. Pero ahí hace mucho tiempo alguien dijo, es un problema. We got all these churches and all they got is the Bible. Tenemos tantas iglesias y solamente tienen la Biblia. And so we need to make sure that everybody's doing the same unified thing. Entonces tenemos que asegurarnos de que todos están haciendo lo mismo, todo exactamente igual.
After all, didn't Jesus pray for that? Pero ¿no oró Jesús por eso? So here's what we'll do. Así vamos a proceder entonces. We'll kind of collect these different churches in Vamos. different compartments. Vamos a colocar estas diferentes iglesias como en diferentes compartamentos. And each one of them will have a leader over that group. Y cada una va a tener un líder que sea responsable por el grupo. And each of those individual churches will maybe have someone over them. Y cada iglesia entonces va a tener a alguien por encima de ellas. And he has to report to the leader of that region. Y él tiene que responder al líder de aquella región. And that guy may tell them, no, change what you're doing, do this, do that. Y quizás aquel líder diga, no haga eso, cambie eso, etc. Because he's got a chief leader even above him. Porque él tiene un jefe que está aún por encima de él. It'd almost be like we'll set up someone who will be like the papa over all the church. O sea, vamos a poner a alguien que sea como el Papa sobre la iglesia. That will make sure everybody's united Y así todos serán unidos, and everybody's doing the right thing all the time. todos van a hacer lo correcto siempre. Does that seem like a good idea? ¿Suena bien? Nobody wants to say yes. Nadie quiere decir que sí. Yeah, it seems like a good idea, right? Sí. It makes sense actually. Suena bien, parece ser una buena idea. Now, of course, you know that this sort of model produced a lot of corruption. Usted bien sabe que este tipo de modelo produjo mucha corrupción. And at some point, people said, no, this is a bad idea. Y llegó al punto cuando alguien dijo, no, eso es una mala idea. There shouldn't be one man in Rome telling everybody in the world how their churches are supposed No to be. debe haber un solo hombre en Roma diciendo a todos los demás lo que deben hacer. Or even a group of people who send out leaders in different regions around the world who tell everybody how. That's not how it should be. Ni aún tampoco un grupo de líderes que envían a gente por todas las partes del mundo diciendo a la gente lo que deben hacer. And so they said, let's reform the whole system. Entonces dijeron, vamos a reformar el sistema entero. It was a good idea. ¿Buena idea? But then eventually, over time, what happened is people still had this idea of like, we're all part of this same tree and all the churches are connected to each other. Pero a lo largo lo que pasó es que la gente seguía pensando que todos somos como si fuera parte del mismo árbol y todos pertenecemos al mismo. And so they said, let's not have one person lead everybody, Entonces dijeron, no vamos a tener a un solo que sea jefe de todos, but we'll still have the churches grouped together. pero todavía que tengamos las iglesias agrupadas And we'll have like a group of people over those churches in different y areas. vamos a poner un grupo de gente que sea encargado de las iglesias. We'll have a convention in this southern region with these churches. Vamos a tener una convención en la región sureña con estas iglesias. And whenever we want to know, what is our policy going to be? What are we going to do about whatever? Y cuando nos preguntamos, ¿cuál va a ser nuestra regla en cuanto a esto o tal cosa? We'll take it to the convention, the regional power. Vamos a llevar el asunto a la convención, al poder regional. And then they'll maybe take it to the people above them. Entonces quizá ellos lo lleven a la gente por encima de ellos And then we'll make our decisions that way. y así vamos a hacer nuestras decisiones. And then, of course, people said, you know what? We're going to be different than you guys. Pero, por supuesto, algunos decían, no, vamos a ser diferentes que ustedes. This collection of churches, we're a different tree from the rest of y'all. Esta colección de iglesias somos de otro árbol distinto al de ustedes. And this is how there are so many different types of churches with different practices. Y por esta razón hay tantas iglesias con tantas prácticas diferentes. That compete with each other. Se compiten las unas con las otras And most of all, aren't really obeying the Lord. y la mayor parte no están obedeciendo al Señor. Now, just because I said this is bad doesn't mean it's bad. Solamente por decir yo que eso está mal no significa que está mal, I'll give you a couple of reasons, even from Revelation chapters 2 and 3, why this is bad. pero les voy a dar algunas razones de Apocalipsis 2 y 3 que ilustran por qué eso está mal. One is that it implies that the churches or people over the churches rule the churches. Una razón es que implica que las iglesias o las personas que gobiernan las iglesias, the churches and the government the churches, They rule themselves. okay, I don't know what I said. It se wasn't good. gobiernan a sí mismas. Well, look at chapter 3 and verse 7.
Fíjense capítulo 3, versículo 7. Who is it that has the last say of what's right and wrong in a church? ¿Quién tiene la última palabra en cuanto a lo que es bueno o malo en una iglesia? Jesus says, and to the angel of the church in Philadelphia write, he who is true, who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one shuts, and who shuts and no one will open, says this. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. This is just one example of all these churches and actually all the New Testament, Es un ejemplo de en todas las iglesias, en todo el Nuevo Testamento, where Jesus says, y'all don't talk to each other to figure out what's right. donde Jesús les dice, no hablen entre ustedes para determinar lo que sea correcto. You listen to me about what's right. Escúchenme a mí en cuanto a lo que es correcto. I tell you what you need to do. Yo les digo lo que tienen que hacer. Also, Jesus doesn't ever give permission to one church to police another church. También es interesante que Jesús nunca dio permiso a una iglesia para ser como si fuera policía para enderezar a otra. When you read through Revelation chapters 2 and 3, Cuando uno lee Apocalipsis 2 y 3, there's some terrible stuff happening in these churches. cosas horribles que están pasando. Well, something you will never find in any of them Pero algo que jamás va a encontrar usted en ninguna de estas cartas is Jesus saying, hey, y'all are so messed up and so terrible. es donde Jesús dice, ustedes están tan mal, tanto desorden entre ustedes, You need to go over to Ephesus and let them tell you what you need to fix. que vayan a Éfeso y ellos les van a decir cómo arreglar todo. Jesus never tells the church in Philadelphia, hey, send one of your elders to go boss around the church in Laodicea because they're terrible. Jamás dijo Jesús a la iglesia de Filadelfia, envía a un anciano allá a what is the second place? La Odisea y que sea jefe ahí. Because the churches aren't connected like that. Porque las iglesias no están unidas en esta forma. We don't have the authority to boss each other around. No tienen este tipo de lazo. No tenemos derecho de ser jefes. We can't appoint people from our different churches to get together and make decisions for all the other churches. No podemos nombrar a personas de varias iglesias para hacer decisiones para todas. And this is a big problem with people sending people to some sort of convention or something. They make a decision for all the churches of Christ or whatever in the world. Es un problema con el elegir delegados para ir a convenciones, para hacer decisiones que van a afectar a todas las iglesias en el mundo entero. Someone may call that something for the Church of Christ. Quizás alguien lo llame algo iglesia de Cristo o algo para la iglesia de Cristo, But that's not the church Jesus built. pero no es la iglesia que Cristo edificó. Because the church Jesus built is ruled by Jesus himself. Porque la iglesia que Cristo edificó es gobernada por Él mismo. And the way he rules them is just like he did these churches. Gobierna en la misma forma en que gobernó a aquellas iglesias. This is why we get together and we spend hours and hours reading this book. Por esta razón nos juntamos para pasar horas leyendo este libro. Because this is how Jesus rules us and directs us and guides us and makes us be what we ought to be. Porque así Jesús nos gobierna, nos guía, nos ayuda a hacer lo que debemos ser. As a matter of fact, and I'm sure I've forgotten one, Y de hecho, y sé que me habría olvidado de uno, but the only time I know of in the New Testament where the Lord tells a church to directly interact with another church la única vez en la Biblia donde Dios dijo a una iglesia que tuviera tratos con otra is when the Apostle Paul tells the people in Colossae to send the letter that he wrote to another church. es cuando Pablo le dijo a la iglesia en Colosas que compartiera una carta que él les había escrito a ellos. Notice he doesn't say, send one of your elders to go tell the people over there what to do. Noten que él no les dijo que enviaran a uno de sus ancianos allá para decirles lo que debieran hacer. He says, you send the words of the Lord to those people. Dijo, envíen las palabras del Señor a esa gente. Okay, is that enough of that? ¿Ya es suficiente? That's good. Let's do Bien. one more. Vamos a hacer uno más. This one's simple. Esto sí es sencillo. Some people say, hey, church is just the people of God. A veces la gente dice, bueno, la iglesia es sencillamente el pueblo de Dios. So churches are supposed to be organized. Entonces la iglesia debe ser organizada. You just kind of be, Solamente que esté ahí. just live out there. Vive ahí, que no tiene que estar That's all organizada. church is. Que esté ahí sin organización. So if you believe that, Si así cree, I would encourage you just to read
the Bible. Le quiero animar a leer la Biblia. Because what you'll see is there's all kinds of ways we're supposed to be organized with each other. Porque al leer la Biblia usted va a ver que hay muchas formas en las cuales debemos ser organizados. Not in some of these bad ways that we talked about. No en estas formas malas que hemos mencionado. But God has instructions and responsibilities and relationships that we're supposed to operate within. Pero Dios tiene instrucciones, relaciones y habilidades y debemos nosotros operar dentro de estas esferas. And that means something for us. Y eso significa algo para nosotros. Okay, so let me stop with being negative as we finish for just a couple minutes. Quiero dejar de ser negativo durante los últimos minutos. All the things we talked about are mistakes, Todas las cosas que hemos mencionado son errores, misunderstandings about the nature of the church. malos entendidos en cuanto a la naturaleza de la iglesia. And yet we know this is really, really important, so we better get it right. Pero sabemos que es muy, muy importante y por tanto debemos entenderlo bien. So who are God's people? ¿Quiénes son o quiénes componen el pueblo de Dios? How does someone become one with God, as Jesus prayed? ¿Cómo uno llega a ser uno con Dios tal como oró Jesús? How does someone become one with God's people, as Jesus prayed? ¿Cómo uno llega a ser uno con el pueblo de Dios tal como oró Jesús? In Acts chapter 2, the Apostle Peter preached a sermon, the first sermon about Jesus the Christ. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predicó el primer mensaje acerca de Cristo, del pueblo de Dios. And at the end of that sermon, people were overwhelmed and just crushed. Y al terminar el mensaje, la gente estaba abrumada, aplastada, Because they realized that they had rejected the Messiah, the Savior, the one who would bring God's people all together. porque todos ellos se dieron cuenta que habían rechazado al Mesías, al que iba a unir a todos ellos. They realized because of their rejection of the Christ that they would be rejected. Se dieron cuenta que debido a su rechazo de Dios, que ellos mismos iban a ser rechazados. They knew that they were now not the people of God. Sabían que ya no eran el pueblo de Dios. And they said, what shall we do? How can we have a relationship with God? Y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Listen to what Peter said beginning in verse 38. Escuche lo que dijo Pedro al comenzar, versículo 38. Peter said to them, repent and each of you be baptized into the church, so your sins will be forgiven and you'll receive the gift of the Holy Spirit. Pedro dijo, arrepiéntase, bautícese cada uno de nosotros en la iglesia para perdón de sus pecados. Is that true? ¿Así dice? Are you reading your Bible? ¿Está leyendo su Biblia? Have you ever said that, by the way? ¿Usted ha dicho eso alguna vez? Or heard people say that? ¿O usted ha oído a personas que han dicho eso? I got baptized into the church. Yo me bauticé en la iglesia. That's back to our illustration, you know, the people flying all over get. Well, Es el mismo concepto de la ilustración donde la gente estaba volando por todas partes. that's not what Peter said, though, was the solution. Pero no es lo que dijo Pedro que era la solución. He said, be baptized in the name of Jesus Christ. Dijo, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. He's the one who forgives sins. Él es quien perdona los pecados. He's the one who gives new life in the Spirit of God. Él es quien da nueva vida en el Espíritu de Dios. And that's how you become a part of God's family, God's people. Y así uno llega a ser parte del pueblo de Dios, parte de su familia. This is what he says in verse 39. Es lo que dice en versículo 39. For the promise is for you and your children and for all who are far, as many as the Lord our God will call to himself. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Peter says this is how you become part of the people of God. Pedro dice, así uno llega a ser parte del pueblo de Dios. It is by repenting of your sins and of yourself. Al arrepentirse de sus pecados y al arrepentirse del yo. Coming in faith to submit your life completely to Jesus as your Lord. Llegando en fe a sujetarse completamente a Jesús como Señor. And consummating that in your baptism into the death of Christ so you can be a part of the people of God. Y consumando esto al bautizarse en Cristo para llegar a ser parte del pueblo de Dios. The right way that we should see this or envision this is that we're all these people who are lost out there, and through Jesus Christ we have a connection to God. La forma correcta para ver eso es que toda esa gente perdida por ahí
es por Jesucristo que llegamos a tener esta relación con Dios. And all those people who've been saved through the blood of Jesus Christ, that is the church that Jesus built. Y todas estas personas que han sido salvadas por la sangre de Cristo, esta es la iglesia que Cristo edificó. And without a commitment to Jesus as Lord, church is meaningless. Y sin un compromiso a Jesús como Señor, la iglesia no tiene sentido. Not even meaningless, it's non-existent. No solamente no tiene sentido, ni existe. And the only way you could ever become a part of this wonderful thing that Jesus has built Y la única forma en que uno puede llegar a ser parte de esta cosa maravillosa que Jesús ha edificado is to give your life to Him so that He can give His life to you. es dar su vida a Él para que Él dé su vida a usted. That's why the Apostle Paul said that in Christ Jesus you are all sons of God. Por In esta Christ Jesus. razón, Pablo dijo, en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por fe en Jesús. And it's for those who've been baptized into Christ who are now sons of God. Y es para los que han sido bautizados en Cristo el derecho de ser hijos de Dios. But not only is that how we become one with God as His children, Pero no solamente así llegamos a ser uno con Dios como su pueblo, it's how we become one with each other. así llegamos a ser unos con los otros. And all the other attempts to bring people to God or to bring people together, Y todos los otros esfuerzos para llevar a la gente a Dios o para unir a la gente they'll always fall short. jamás alcanzarán la meta. Or they'll always become corrupted or mistaken in some sort of way. O siempre se corromperán o se desviarán en alguna forma. And the real tragedy is that so many churches, and you know this, Y la tragedia es que muchas iglesias, y usted ya lo sabe, is that these churches built by man and not by Christ push people away from God. es que estas iglesias edificadas por los hombres y no por Dios aleja a la gente de él. It creates more and more divisions between people. Crean más y más divisiones entre la gente. When if we would come to Him Cuando la verdad es que si llegamos a Él and let Him build us together as He intended, y dejar que Él nos edifique juntos, tal como fue según su propósito, then Jesus' prayer can come true. entonces la oración de Jesús se lleva a cabo. That we can be one with the Father Que podemos ser uno con el Padre and even be perfected in unity ourselves. y aún ser perfeccionados en unidad nosotros mismos. Thank you for your good attention. Gracias por su buena atención.